গতকালি রাতে এই ১ নম্বর হাট অঞ্চলের এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটিଥିଲା এবং এখানে প্রায় 40 রু ঊর্ধ্ব দোকানীଙ୍କର দোকান ঘর পুরা জଳି পড়ি পাউଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ଆଜି রাজ্যর চর্চিত নেতা তথা কটকর পূর্বতন বিধায়ক মোহাম্মদ মোকিম মহাশয় আজ আসছেন এবং এঠিকার যে ব্যবসায়ী মানকর ঘর পড়ি যাই দোকান ঘর পড়ি যাই সে সহিত সাক্ষাৎ করছেন এবং তাঁর ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে আলোচনা করা সহিত সে দুঃখ প্রকাশ করেছেন এভাবে এক অভাবনীয় ঘটনা দেখুবে আপনার এই যে ১ নম্বর হাট এই যে অঞ্চল মেন রোড কু লাগি বিভিন্ন দোকান গুড়িক কিভাবে জলি পড়ি পাউঁশ হয়ে যাই এবং এ যে দুঃখর ঘটনা সমগ্র রাজ্যের এই ঘটনা আজ চর্চার কেন্দ্রবিন্দু পাল্টিছি এবং এখানে রহুଥିବା যে দোকানী মানে কেতে সুরক্ষিত এবং সেମାନଙ୍କ ব্যবসায় কেতে সুরক্ষিত এ নেই আজ মোহাম্মদ মোকিম আজ সে স্থানীয় ব্যবসায়ী সহিত আলোচনা করা সহিত সে আশ্বাসন দিয়েছেন কিভাবে আগুক এ ঘটনা ন ঘটবে এবং তাকে সাহায্য করবে। স্যার আজ আপনার যে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটলা পরে আপনি স্থানীয় ব্যবসায়ী ভেটিলে এবং কোন আশ্বাসন দেলে এবং কোন কহিলে? দেখুন আশ্বাসন দেওয়া কথা কোন বহুত ক্ষতি তাঁর হয়েছি এবং প্রত্যেক দোকান প্রায় 2 লক্ষর ঊর্ধ্ব জিনিসপত্র লা এবং সেইথে সে পরিবার চলাউলে তো হঠাৎ এপরি এক অঘটন ঘটি যাই সমস্তে ব্যতিব্যস্ত অনেক তাঁর আখিরে লুহ বাহারুছি বর্তমান মু অনুরোধ করিবি सरकार जे तुरंत या पदक्षेप ग्रहण करूँ एमाने समस्ते रेजिस्टर्ड दुकान बसी तेणु जहाँ क्षति होती भरणा करने सरकार व्यवस्था करूँ एवं विभिन्न सोशल ऑर्गेनाइजेशन आम जो मैंने अच्छु समाज कम कर प्रत्येक किसी साहाय्य करा सो दैट पुनश्च किपर दुकान बसेबे और ठिया हे कौन प्रकार फर्दर सरकार कौन पदक्षेप दिंतु ना भांगामुगी करने कि कौन कष्ट दिंतु अन्य मानक जो मान दुकान में कौन क्षति है नहीं या एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पुनर्बार बैठक बसो जहाँ निष्पत्ति निमर तो सब पोड़गला कि दुकान बजार जो जिनस पत्र सब पोड़गला कि पार्लर 80 दुकान पीएमसी जनाला समस्त जनाला सकाल उठिक आम आइला बेलू आम सब भांगी देते। अच्छा मोहम्मद मोकिम आसला आपन साहाय्य करबे कहले हां मोहम्मद वाले साहाय्य करिए कहले। भैया 2 लाख 3 लाख भीतर हमर प्लास्टिक दुकान थी लागे कोन सब पड़ी जाई टोटल जगह पाउंस हो जाई हम। अच्छा मोहम्मद मोकिम आसला आपन साहाय्य करबे कहले मोहम्मद मजी हम देखियो लागे मोहम्मद मोकिम आसला कटक आगे ताके साहाय्य तो करबे कहछन का मु तो एत सुनी पालेन पछर थिले आगे जेतिके कहले बहुत कहले हम पे जदि सर आमको जदि किसी सहजता न मिल आम रात पाल पकईक रही जहाँ हम निष्पत्ति आम मरबू ना किए मरबे से भगवान जाने निआ लगे लगे आम रात 2:30 3टा बेलू आम जानलु आम फोन कर आस लगे आम एत कथा जान सहित ये अंचल बासी अंचल अन्य दुकान गुड़ी भंगा न जाई से सुरखुरे व्यवसाय करेंगे और से सुरक्षित रे से कथा से गणमाध्यम कहवा सहित स्थानीय जो दुकानी मैंने थे प्रतिश्रुति देते तरफ व्यक्तिगत तरफ से सहयोग हाथ बढ़े भुवनेश्वर नीरज महापात्र डुमाणी टीवी।